Nagsan sa krus, namatay o ginugong, nabanang ikan sa mga ninatay, karon nagaliko sa tulo sa Amahan. Nagatuong pagkamao sa Espiritu Santo sa santo sa katoliko nga simbahan, sa panag-iusa sa mga santo sa kapasayuhan sa mga sala, sa pagpamataw sa iwasan sa kinabuhi tayo. Totoo. Mao ginatong pagtuo, mao kini ang pagtuo sa simbahan, magmamasigaw kita sa pagpader ini diha kang Jesucristo atong Ginoo. Dari man si mas magtuyok man gud siya. Wala mo nang ginignan. Sibig ginig silang inahan. Sibig silang ginignan. Ano siya? Isdog. Like Pilipinong man. Dali lang ito ko ng pangalan rin, no? Mayumi ako nagabunyag kanino sa ngalan sa Amahan o sa Anak sa Espiritu Santo. Bagay kay sa ngalan Mayumi siya. Sa mga, uy na ako din.